usakango norugjato nukkana khobor channel rogo media social media rogo je Dasharath Memorial College o chini 7jon student tiprasarok ABBB ni student rok bai bujak ABBB students rogo chini nijini borok tongphano ba chini tiprasarok tongphano chini borok buya a jagao kubuni bosongni borok chini students rokno bukha keboni bokrok phatika kebo yak rogo dukhumaka yak rogo bujabaika anlogi victim rok khoroksa tongo tabuk bosajak te baki rok khai borok baksa bwsai bo manliya exam bo ri manliya bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम रिखा जों 2 दिन दरते बंगनो नासिंका FIR बंगनो 2 बार जों जमा खायका FIR जमा खायमा परे जों आरो थांका आरो नि OC बो साइड हरका जे जों नायनाय जों खोना नायनाय तिनि नायनाय सावनि नायनाय हिमा जोंनो तिप्रसारकनो आम हायके बर थङै दं आबनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्रघाटनि ब्लक प्रेसिडेंट साब जुनाल नि चेयरमैन रok खुवाई ni te aing asram bari ni chini tipra thani borok thangka principal bai kok salai guardian rok bai kok salai principal tamo step na harka bong torok hoite saimanan bagi haifano borok kuno phano step na haya ko aro tini ABBB ni borok phai bongno sai tongkha nok samne authority na hari college happaika nongno sabu permission dikhaini je ABBB ni student federation khlai tongna rok borok omo saimana nango je Indian constitution se cholu Indian constitution article number 19 borok nai naithong kuno jaga thangnan bagi kebo no kasumiya kasu kahangkai ulta borok se aino khlainai borok mangse jotno chaya khai tongo haipano o jaga proshashan ni ekdom failure nugjagui tongkha proshashan kuno khaimiya bo khali asariwo norokno khainai जों नायनाय हिनै किन्तु chini student rok tak thangaro porimaliya chini tiprasani student rok thangaro tongimaya omo tini first time ya admission time ongthung kubuni jorabo same omo haino cholito tini जों greater Tripuraland sanmani omono karon chini student federation rokno जों sudu khwai college o simiya जों Tripura ni kwbangma college rogono omo hai incident rok nugui na tongna social media bo जों bongno बहुत jora rikha bongno बहुत jora naithingka जों jotono jora rikha chini ABBB ni students rokno जों salaya kole settle khaina naikha epono borok settlement ni digi thangya an bagai जों TISF rok miliwi khwai division ni TISF te ang oro central ni president borok manjagai tini press meet khai जों o jaga declare khayo je khana जों khwai ni lama bondo khai tong khwai ni lama sim bondo onglak o jaga highway bondo hui tong mane pura Agartala te Tripura ni connection bondo khai tong जों jodi khana phano jodi culprits rokno action na hai angkai je bujangnai rokno bonono jodi khana romya angkai ঠিক আছে जों saimano college ni student walai mano जोंहा जागा कुनो चिनि कुनो मन्तब्य करि जों आमन बागै जों कुनो इन्टारफेयर बखाया हाइपानो जों नुकजाखा जे borok college ni students rokno je tiprasar rokno borok na so bujangai bokrok phadiman se kuno action je nahar jagya je borok tin bes brisnan bujai manliya attempt to murder case ing thaka tikisa nokhorka komo borok ni onek se injury kha কিন্তু আউটসাইড নি বড় বা জায়গা হাই বুফাই কাহিনী जों খানাও তিনি যারা স্টুডেন্ট পড়নাय রগা জায়গা जों সাই খানা দিকা আউটসাইড রনো মারনাय যে কলেজে পড়ে তংনাय বংনো পানিশমেন্ট মারিনাय বরক जों পুলিশ ন টাইম দিখা যতন টাইম নিমান পরে বরক যতন যে বংনি নাংমানি সামুনো খাইমে এন বাগै বংনো जों টাইম নিমান বিসিং টাইম পিরিয়ড नि बिसिं बरक सामु खायन बागै जों खाना खवाय नि लामा क्लोज खाय दङ खाना नि सिमि जों लामा बन खाय दङ जोंनि डिमान्डआवनो दंनाय जे खायनाय रंना पानिशमेंट निदि ते बरनो स्ट्रिक्ट एक्शन हानान बागै जारा अ स्टेट नि गवर्नमेंट ओ दंनाय बरक तो साइ दङ जों जतन बागैनो दङ सबके साथ सबका विकास जोंगा तिनाव हायंगला खम सबका साथ सबका विकास जोंगा तिन तांगै आसक्ति नीति प्रसा बंसरक बुजागै दंगिन र कोनो खाया स्कुल कायसा इंस्टीट्यूशन कायसा जतन परिमाण नाय जात आजागा गरै नंगनि बरक थामनो गोनां नंगनि CPM कांग्रेस जतनिन परिमाण কিন্তু ও জায়গা যে বরক যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওম হাই যদি বরক খাইনা নাই খাঙ্কাই পলিটিক্স যদি অরব দানা নাই খাঙ্কাই ওম ব্যালেন্স চায়া সগমন দিকার খায়ো তে অমনি দতি স্টেট গভর্নমেন্ট রক অমনি যে বিজেপি নি কত লিডার তংনাই রক বং নমন जों সাহরো নং থানি जों অমন আহ্বান তংনাই নরকমন দতি ক্লিয়ারিফিকেশন খাইদি তে অমনি যে বরক তমানি বংনো পানিশমেন্ট দিদি এ খাই তিনি
শুধু খোয়াই ডিভিশন जों खोना क्लोज खाय दं आबोनि उलो तेबो कटर फानोंनि मान खवाय बजा कासुनो न खवाय बजा कासु जाने खवायनि लामा चिनि मेन जे लामा दंमोननि चिनि हाईवे जों अमनन सिगां कासुनाय आबोन परे ते बजा कासु जाना तो जों आसा कामखौ साइमेको हाइपनो जों ताक्सु जरते चिनि फाइनल डिसिजन का जों खवायनि हाईवे लामा जों खोना क्लोज खाय दङ so amono joton thani no awi mung tongnai te joton thani koi mung tongnai omo lama kasumani tini borok bujaka amo simiya tini borok bujako khanakai nong ni serro bujangnai soni joton bujangnai jara ABP khai tongnai Tripura sarok nong no amo nang ahoban dio norok taban sub di norok safety ni tini শহর tini আগরতলা শহর roga hai rogobo jomo jangan hai khobor khanai tongo nugibo tongo BBMC college roga MBM college roga tamo soli tong কলেজ ni mungse দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ যতন সাইমান দশরথ দেব চিন বরক সে তমনি তিনি চিনি নিজেনি বরক ni কলেজ আছে চিন বরক নিজেনি মুংনি কলেজ আছে পরিমাল নিয়ে অম হাই তিনি দিন ফাই টঙ্কা চিন্তি বছরनि বাগে অম হাই সাল ফাই টঙ্কা আমনি বাগে না जों গ্রেটার ডেভেলপমেন্ट ডিমান্ড দङ দङै थानाय जों जे माया साक जों अम खाय थानाय बेजिनि जे एडिसि एरियायाव जों तेबो कलेज खालामदिनि जों सरकारनि थानि आहाबल हामबाय नों सिनेमुं के Ani sinimung kai ang central ni TISM ni president Sajra Deburman logi tongo college ni in charge Saslang te aingo tolong chini agini o college ni no tongo ni in charge taja te bokai chini victim bo bujaka te bin logi te borok tongo te 6 jona borok baksa tahu bed rest tok laija borok busaimi te joto noro TISM ni students rok chini wings borok tongo to jongabono chini joto no kwai division ni ngai te chini kubuni TISM ni borok joto no khana jongabono ready tongnai je khana lamo bondo khaina